کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ سیاسی لوگوں نے ڈالا ہے؟ تو سب نے جو ہے یکمشت آواز میں کہا کہ نہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے تو تمام لوگوں کا جو ہے، اب 2 دفعہ میں نے پوچھا، پہلے آواز تھوڑی کم تھی، پھر دوبارہ اس سے زیادہ تھی، اور پورا مجمع جو ہے ایک ہی آواز میں بول رہا تھا کہ جی بالکل اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے۔ آپ جو بھی کر لیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہمارا لیڈر ایک ہی ہے۔ آپ جتنا بھی ظلم کریں، جتنی بھی ستم کریں، آپ جتنی بھی شہادتیں کریں، نہ ہی ہمارا فیصلہ بدلنا ہے، نہ ہی ہمارا نظریہ بدلنا ہے، اور نہ ہی ہمارا لیڈر بدلنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اور اس کی رہائی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور پاکستان میں رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، آئیں گے انشاءاللہ۔ لیڈر جس طرح رمضان ہو، عید ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آگ ہو، شعلے ہو، گولیاں ہو، جو بھی ہو، لیڈر نے پکارا کہ جانا ہے تو پھر جانا ہے، پھر کسی کی نہیں سننی۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سہیل افریدی صاحب۔ کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا، نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سنا، جو 26 نومبر کو ہوا۔ ریاست نے اسٹریٹ فائرنگ کی، لوگوں کو سنائپرز بٹائے، جو ٹرینڈ سنائپرز تھے، ان کو یہ پتا تھا۔ میں نے جس طرح اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ میرے اور جو بندہ سر پر لگا تھا، وہ اس میں 3 گز کا فاصلہ تھا، وہ سر پر لگا تھا، اس کا سر جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہوا تھا۔ ہم نے پھر اس کو ساتھ میں میرا ڈالا تھا، اس میں ڈالا، لیکن وہ مر گیا تھا بدقسمتی سے، ادھر ہی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ تو اس وقت شہادت ہو چکی تھی۔ مجھے اس سے پہلے نہیں لگا تھا کہ مطلب ایک ریاست اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے، لیکن جب وہ سین میں نے دیکھا، میں تو تقریباً 5-6 منٹ تک شاکڈ تھا وہاں پر، کہ مطلب اتنی گئی گزری ریاست ہے، یا جو ہے ریاستی لوگ ہیں جو حکومت پر قابض ہیں، کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو اس طرح بے دردی سے مار سکتے ہیں، اور ان کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، نہ ان کے ساتھ جو ہے اسلحہ تھا، نہ ان کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی مواد تھا جس سے جو ہے وہاں کی بلڈنگز کو یا شخصیات کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کے باوجود انہوں نے فائرنگ کھولی، تو وہ یہ سمجھ لیتے کہ ان چیزوں سے ہم ان کو ڈرا دیں گے۔ لیکن جس طرح جب بھی یہ 8 فروری کو لوگ نکلے، تو انہوں نے یہ پیغام کلا دیا، چیلنج کیا طاقتور لوگوں کو کہ آپ جو بھی کر لیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہمارا لیڈر ایک ہی ہے۔ آپ جتنا بھی ظلم کریں، جتنی بھی ستم کریں، آپ جتنی بھی شہادتیں کریں، نہ ہی ہمارا فیصلہ بدلنا ہے، نہ ہی ہمارا نظریہ بدلنا ہے، اور نہ ہی ہمارا لیڈر بدلنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اور اس کی رہائی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور پاکستان میں رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہماری یہ جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد عوام کا رسپانس کیا ہے، اور آگے تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے۔ جی سہیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ بڑے جذبات تھے آپ کے سوابی جلسے میں، اور پھر جو باتیں آپ نے کی بڑی خطرناک تھی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہتا ہوں اپنے جذبات کے بارے میں کہ میرے جذبات سے واقف ہے میرا قلم، میں عشق لکھتا ہوں، وہ عمران خان لکھتا ہے۔ یہ سپیچ تو نہیں تھی، ہماری دل کی باتیں تھیں جو زبان پہ آئی ہیں، اور یہ صرف میری نہیں، پورے پاکستانی عوام کی دل کی آواز ہے، کیونکہ پوری عوام جانتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں کس نے رکھا ہے، عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پر ڈاکہ کس نے ڈالا ہے۔ پورے پاکستانی عوام کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے اکنامیکل ہو، چاہے سوشل ہو، ہر طرح سے ظلم کون کر رہا ہے، یہ پوری عوام جانتی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہیں یہ وار ہوتے آئے ہیں 77 سالوں سے، لیکن کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی یا ڈٹ جانے کی کوشش نہیں کی۔ جو بھی بندہ آواز اٹھاتا تھا اس کو جیل بھیج دیا جاتا تھا، وہ ڈیل کر لیتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ جو ہے لیڈر بھی ٹکر کا ملا ہے، اور عوام بھی ٹکر کے ملے ہیں، جو جنریشن ابھی پاکستان کی ہے۔ اور آپ جب جلسے میں آپ نے جب سوال کیا تھا سامنے کراؤڈ سے کہ کیا یہ داندلی حکومت نے کی، اور پھر آپ نے سوال کیا کیا یہ داندلی اسٹیبلشمنٹ نے کی، تو آپ عوام کا رسپانس دیکھ کے آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ دیکھیں جی، میں نے کویسچن اس لیے کیا کہ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ مطلب ہمارے جو بندے ہارے ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں جھوٹ موٹ کا بول رہے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے نہیں، طاقتور لوگوں نے ڈالا ہے۔ وہی سوال میں نے کل عوام سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ سیاسی لوگوں نے ڈالا ہے؟ تو سب نے جو ہے یکمشت آواز میں کہا کہ نہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے، تو تمام لوگوں کا جو ہے، اب 2 دفعہ میں نے پوچھا،
पहले आवाज थोड़ी कम थी, फिर दोबारा उससे ज्यादा थी, और पूरा मजमा जो है एक ही आवाज में बोल रहा था कि जी बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है। देखे जी, इसमें जो है नुकसान सियासी पार्टी का या सियासी जो शख्सियात हैं उनका नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की चाह थी। पूरी पाकिस्तानी कौम ये चाह रही थी कि इमरान खान आए, और जिस तरह उन्होंने 3 साल हुकूमत की, तमाम जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको पॉजिटिव तरफ लेके जा रहे थे। उसके बाद जो मुल्क के हालात बने, जो महंगाई आई, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई, तो तमाम लोग ये चाह रहे थे कि इमरान खान आए, इमरान खान को वोट दिया गया। लेकिन इन लोगों को ये मंजूर नहीं था, बंद कमरों के फैसले थे, लंदन प्लान का हिस्सा था, और उन्होंने जो है वही किया जो इनको मंजूर था। लेकिन अवाम मान रही नहीं है। अवाम चाह रही है कि हमारा लीडर, हमारा कायद, हमारा रहबर सिर्फ इमरान खान है, और इंशाल्लाह वही आएगा। कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ, ना हमने देखा ना हमने सुना, जो 24 नवंबर को हुआ। रियासत ने स्ट्रेट फायरिंग की, लोगों को स्नाइपर्स बिठाए, जो ट्रेंड स्नाइपर्स थे, उनको ये पता था। मैंने जिस तरह असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था कि मेरे और जो बंदा सर पर लगा था वो उसमें 3 गज का फासला था, वो सर पर लगा था, उसका सर जो है वो बिल्कुल अलहदा हुआ था। हमने फिर उसको वो साथ में मेरा डाला था, उसमें डाला, लेकिन वो मर गया था बदकिस्मती से, उधर ही जान की बाजी हार गया था। तो उस वक्त शहादत हो चुकी थी। मुझे उससे पहले नहीं लगा था कि मतलब एक रियासत इतनी जालिम हो सकती है कि अपने लोगों को मार सकती है। लेकिन जब वो सीन मैंने देखा, मैं तो तकरीबन 5-6 मिनट तक शॉक्ड था वहां पर, कि मतलब इतनी गई गुजरी रियासत है, या जो है रियासती लोग हैं जो हुकूमत पर काबिज हैं, कि वो अपने ही लोगों को इस तरह बेदर्दी से मार सकते हैं, और उनका कसूर भी कोई नहीं था। ना उनके साथ जो है असला था, ना उनके साथ जो है ऐसा कोई मवाद था जिससे जो है वहाँ की बिल्डिंग्स को या शख्सियात को कोई नुकसान पहुंचे। उसके बावजूद उन्होंने फायरिंग खोली। तो वो ये समझ रहे थे कि इन चीज़ों से हम इनको डरा देंगे। लेकिन जिस तरह जब भी ये 8 फरवरी को लोग निकले, तो उन्होंने ये पैगाम कुल्ला दिया, चैलेंज किया ताकतवर लोगों को कि आप जो भी कर ले, हम फैसला कर चुके हैं, हमारा लीडर एक ही है। आप जितना भी जुल्म करें, जितनी भी सितम करें, आप जितनी भी शहादतें करें, ना ही हमारा फैसला बदलना है, ना ही हमारा नजरिया बदलना है, और ना ही हमारा लीडर बदलना है। हमने ये फैसला कर लिया है कि हमारा लीडर इमरान खान है, और उसकी रिहाई तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी ये जदोजहद है, और इंशाल्लाह इसमें जो है हम जानों का नजराना पेश करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सुहेल साहब, ये बताएं, देखें जलसा स्वाबी में था, और 26 के बाद स्वाबी में जलसा हुआ, और मैंडेट चोरी के खिलाफ जलसा था। मैंडेट तो वैसे पंजाब में ज़्यादा चोरी हुआ है, तो आप समझते हैं कि पंजाब में अब एंट्री होगी, पंजाब में जलसे किए जाएंगे, और फिर जिस तरह आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया या KPK की लीडरशिप ने किया, इस तरह ये लोग उस तरह बात नहीं करते, बल्कि मम्मी डैडी से बात करते हैं। देखिए जी, अगर ये इमरान खान की सिपाही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप में आती है, तो मेरा लीडर जिस तरह लीडर है, जिस तरह बहादुर हैं, इनको ये दलेरी दिखानी पड़ेगी, इनको बहादुरी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर ना ही वो लीडर बन सकते हैं। और बाकी पाकिस्तानी कौम की हमारी हर एक कदम पर नज़र है। हमारे जो कल आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे, तो पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि कोई जो है होम्योपैथिक है, कोई जो है वैसी सुर्खी पाउडर लगा रहा है, और कौन मेहनत कर रहा है। तो इससे जो है इनकी साख को नुकसान पहुंचेगा। बाज़ लोग हैं जो मुझे इस तरह लगता है कि उनके ज़िम्मे गलत काम लगाए गए हैं, वो अगर उनके ज़िम्मे कोई और काम लगा लें तो वो बहुत तगड़े हैं। तो इस तरह जो है अगर उनको यूटिलाइज लोगों को निकालने के लिए, बहादुरी से बात करने के लिए, इमरान खान के बयाने का बोझ उठाने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मतलब बहादुर हों, जो बोल सके, जिनके जो है पीछे ट्रैक रिकॉर्ड गंदा ना हो, जो बहादुरी से जाहिर है नई लीडरशिप, हाँ नई लीडरशिप जो मतलब 18-20 साल से रूंद रही है ग्राउंड पे, वो निकल भी रही हैं, वो लोगों को भी निकाल रही हैं। तो इसमें बुरी बात नहीं है, लोगों को मौका देना चाहिए ताकि वो लोग सामने आए जो आवाम में जा सके और आवाम को निकाल सके। तो इसमें जो है उनका नुकसान ही है, उनका ही फायदा है, क्योंकि ये लोग जो है जो भी हम कर ले या कह ले, या आवाम कर ले या कह ले, मेरे लीडर मेरे कायद ने अंदर जेल में ही जहन बनाया हुआ है कि किसकी क्या जगह है, कौन आएगा कौन जाएगा, फैसला उसने ही करना है। तो इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है कि कोई अपना ओहदा छोड़ दे और किसी और को आने का मौका दे। इससे जो है पार्टी को भी तकवीत मिलेगी, लोगों का एतमाद भी बहाल होगा। और मेरे ख्याल में देखिए जी, पंजाब
को आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं। जब वहां पर गोलियां चली ना, तो केपीके के लोग पंजाब के लिए रोए और पंजाबी जो हैं वो पख्तूनों के लिए रोए। हम एक कौम बन चुके हैं, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, जो जितने भी पाकिस्तानी हैं ये कौम बन चुके हैं। ये जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम तले एक ही हैं, इमरान खान के लीडरशिप में एक ही हैं। वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि पाकिस्तान ठीक हो, पाकिस्तान में रुला फलाह हो, आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में इमरान खान ला नहीं तो क्या समझते हैं, क्या दोबारा लॉन्ग मार्च हो सकता है? क्योंकि आगे नेक्स्ट मंथ रमज़ान भी है, और अगर रमज़ान तक बात चली जाती है फिर उससे अगले माह चली जाएगी। रमज़ान में पॉसिबल नहीं होता मार्च करना या जलसे करना, तो क्या समझते हैं, क्या दोबारा इस्लामाबाद के लिए आ सकते हैं आप लोग? देखें जी, वो और कारकुनान आपके साथ आ आएंगे? सकते हैं, सकते का वर्ड निकाल रहे हैं, हम आएंगे इंशाल्लाह। लीडर जिस तरह वो रमज़ान हो, ईद हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आग हो, शोले हो, गोलियां हो, जो भी हो, लीडर ने पुकारा कि जाना है तो फिर जाना है, फिर किसी की नहीं सुननी। लेकिन जब तक लीडर ने कॉल न दी हो तब तक जो है मेरे ख्याल में पार्टी को मोबिलाइजेशन पर काम करना चाहिए। हाँ, तमाम ज़िलों में कन्वेंशंस होने चाहिए, चाहे केपी में हो, चाहे पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, मतलब पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले का, हर ज़िले से दूर भी हैं, वहाँ के MPs MNAs भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। तो उससे पहले फाइनल कॉल देने से पहले मेरे ख्याल में जो हमारी सियासी सोच है, तंजीम में हमने इतना वक्त गुजारा है, तो उससे पहले मोबिलाइजेशन इंतहाई ज़रूरी है। मोबिलाइजेशन ज़रूरी है, मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नहीं, आपने कहा कि आ सकते नहीं है, आएंगे? आएंगे, सकने की कोई बात नहीं है। अच्छा, लीडर का हुक्म हुआ तो फिर कोई चीज़ हमें नहीं रोक सकती इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब उस स्पीच के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि जो बातें इन्होंने वहाँ स्टेज पे की वो बातें इनकी बातें नहीं थी, बल्कि वो एक आम आवाम की बात थी, बल्कि जो आवाम की बातें हैं, आवाम के दिलों की तर्जमानी इन्होंने की और वही बातें सारी कौम के सामने रखी। जैसा कि सब जानते हैं कि अटक में क्या हुआ, अटक में, पिंडी में, चकवाल में, जेहलम में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। तो इन्होंने एक सवाल किया, सवाल सारी कौम के सामने रखा। सो आज इन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं, इमरान खान अगर कॉल दें तो फिर आ सकते नहीं बल्कि आएंगे, और इमरान खान की हर कॉल पे लब्बैक कहेंगे। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया।